Lanika Sawan extend a warm welcome to our esteemed chief guest today, Shri Rahul Rohidas Naik, Honorable Secretary of Saraswat Education Society, Rupesh Kamath Sir, our respected Principal, Professor Santosh Patkar Sir, Vice Principal Smruti Golkar Ma'am, all our esteemed faculty members and my dear friends. Today, we gather here to celebrate the 115th Founders Day of Saraswat Education Society, a milestone that reflects a rich legacy and commitment to excellence in education. To mark this special occasion, our college has organized a series of events, including Saraswat Vichar, a distinguished lecture series that brings together eminent speakers to share their knowledge, experience, and thought-provoking insights. I kindly request Shri Rupesh Kamath Sir to escort our chief guest to the dais and also invite our principal and vice principal to take their seats on the dais. I now request our Vice Principal, Smruti Golkar Ma'am, to kindly address the gathering. Good morning, everyone. It's my privilege to extend a warm welcome to all present for this insightful workshop, Innovation, Risk and Passion, My Journey as an Entrepreneur, organized as part of SCS's Founders Day celebration. This occasion holds special significance for us as we reflect on the vision, determination and pioneering spirit of our institution founders, whose entrepreneurial mindset laid the foundation for the educational excellence we uphold today. Entrepreneurship is more than just a career choice, it's a mindset. One that embraces challenges, takes calculated risks, and transforms ideas into meaningful ventures. As students, we stand at the threshold of endless possibilities, and today's session aims to inspire you to think beyond the conventional, to innovate fearlessly, and to pursue your passions with unwavering commitment. We are fortunate to have with us an esteemed speaker who has walked this path and will share invaluable experiences, highlighting the highs and lows, the risks taken, and the passion that fuels success. So we are deeply grateful to you for taking the time to spare your time with us and share your journey, insights and experiences with us. Your words will undoubtedly inspire and guide our students in their entrepreneurial aspirations. I encourage each one of you to actively engage, ask questions and take away insights that may shape your own entrepreneurial journeys. A special word of gratitude to Shri Rupesh Kamath, Secretary of Saraswat Education Society, whose constant support and encouragement empower us to undertake initiatives like this. His unwavering belief in our endeavors has been instrumental in creating meaningful learning opportunities for our students. Once again, welcome to this workshop and let us make the most of this opportunity to learn, reflect and be inspired. Thank you. Thank you, ma'am. As a symbol of respect, let us extend a floral welcome to our distinguished guests. To honor our esteemed guest, I request Ms. Sohani to present a potted plant to our chief guest. Ms. Neha to present the potted plant to our chief guest of honor. Additionally, I request Ms. Sohani to present roses to our principal and vice principal.
Moving forward, I now request BCA faculty Shalini ma'am to introduce our chief guest. Respected dignitaries on the dais, esteemed colleagues and dear students, a very good day to you all. It is with great honor and pleasure that we welcome our esteemed guest, Shri Rahul Rohidas Naik, to this special occasion. He is the distinguished academic and entrepreneur whose journey is truly inspiring. A proud alumnus of Lokmanya Tilak Vidyalaya, Bhavare Ponda, Goa. He pursued his higher secondary education at Sri Saraswati Higher Secondary School. His passion for political science led him to graduate from PS College, followed by Masters in International Relations. Further, enhancing his expertise, he completed his BA in English and Social Science. Beyond academics, Shri Rahul Naik is a dynamic entrepreneur, successful managing multiple ventures, including exotic tours and travels and Dreamcatcher events. As the founder of Dreamcatcher events, he has conducted over thousands events across Goa, making him a prominent name in the event management industry. He is also the co-owner of Amor Kitchen, showcasing his sharp business acumen. His leadership journey began early, serving as the General Secretary at Saraswati Secondary and PS College. Later, as the President of Together for University. He has also held the prestigious position of past President of JCI Ponda. His dedication to youth empowerment is evident in his role as the founder of Youth Ponda, URM, Goa's biggest inter-higher secondary event. A man of many talents, Shri Rahul Naik is not just a successful entrepreneur but also a gifted host, actor, dancer and a street player artist. He has actively participated in various artistic endeavors at Goa University, winning both individual and team recognition. His passion for travel has led him to organize numerous trips, further solidifying his reputation as an all-rounder. Additionally, he is an active member of PNI Mandavi, where he continues to contribute to the business and entrepreneurial community, fostering growth and collaboration among like-minded professionals. With his remarkable ability to inspire, entertain, and lead, he is a truly one-man show. We are privileged to have him among us today and looking forward to his motivational words. Please join me in extending a warm, enthusiastic welcome to Shri Rahul Rohidas Naik. Thank you, ma'am. Our chief guest has graciously spared his valuable time to share his entrepreneurial journey with us today. To appreciate this, as a token of our gratitude, I request Shri Rupesh Kamath sir to present a memento to our chief guest. All the dignitaries and the audience have graciously taken part in this program. And to acknowledge this, I now request BCA faculty, Ms. Reshma, to deliver the vote of thanks. Respected Chief Guest, Shri Rahul Naik sir, Honorable Secretary of Saraswat Education Society, Shri Rupesh Kamath sir, Respected Principal, Shri Santosh Patkar sir, Vice Principal, Smruti Holkar ma'am, faculty members, and my dear friends. It is truly an honor to stand before you to deliver the vote of thanks on this occasion. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to
to our esteemed chief guest, Shri Rahul Naik sir, for gracing this event with his presence. I hope your inspiring words and valuable insights will truly enrich us, and we are grateful for your time and encouragement. A very special thank you to Shri Rupesh Kamath sir for gracing this occasion with his presence. Your support and encouragement means a lot to us. I extend my heartfelt gratitude to our principal, vice principal for their unwavering guidance, support in making this event a success. To our dear students, you are the heart of this program. Your enthusiasm and active participation bring life to such events, making them truly memorable. A big thank you to organizing committee and the volunteers for your dedication and hard work behind the scenes. Once again, my sincere thanks to each and every one of you being here today and wishing you a fruitful and knowledge-filled day ahead. Entrepreneurs are visionaries who dare to dream big and work tirelessly to turn their ideas into reality. I hope today's session ignites the entrepreneur's spark in all of us. I know all are eagerly waiting to hear from a multi-talented chief guest, so I now invite Shri Rahul Naik to share his insights and enlighten us with his words of wisdom. I also kindly request the dignitaries to take their seats in the audience. Can you hear me? Right? I don't require a mic for that. Good English? Comfortable? Ukni beta? English beta? So when I used to be in college, you know something called as backbenchers? Asa आपण backbenchers? खूप जण असतील. So what we used to do? माझा तावा पडला पोलीस ओके सो आम्ही जेन्ना बॅक बेंचर्स आशिल्ले आय यूज टू बी अ बॅक बेंचर आय एम प्राऊड बॅक बेंचर जेन्ना अशे सेशन्स चलताले समथींग सेशन यूज टू हॅपन एंड एनी स्पीकर यूज टू कम टू गिव अ टॉक एंड व्हेन आय यूज टू गेट बोर्ड आमी कितें करता जाण correct? Same to me, Gaura. If you feel bored, please start clapping. Then I realized, Baba, I am not bored. Okay? So let's start. See, I don't want it to be just listening every time. It should be an interactive one. Okay? I will ask some questions. I expect a response. Okay, so introducing myself, you have heard the introduction of this, but just a brief. Why people call me to their seminars or any as a resource person is my story is pretty interesting. The journey towards entrepreneurship or journey towards business is quite interesting. असोच तुमचे भितरलो एक भुरगो consider की तुमचे भितरलो एक भुरगो तेका कांयच खबर ना नॉलेज झिरो नॉलेज ऑफ बिजनेस झिरो फॅमिली बॅकग्राऊंड ऑफ बिजनेस सगळे जॉब करपी लोक घरांत सुद्दां बट बिजनेस कोणाक खबर नाशिल्लो वेन आय स्टार्ट विथ अ वर्ड समथींग कॉल्ड एज पर्सनल ब्रँडिंग एंड वाय पर्सनल ब्रँडिंग इज इम्पॉर्टंट कॅन यू जस्ट टेल मी वॉट इज पर्सनल ब्रँडिंग कित्याक म्हणटा You know, last night I asked my wife, she's also a professor, she teaches MBA students. So I asked her, what is personal branding? And I was asking this answer, really bookish answer. It's not correct. And I just want to respond. Personal means what? Huh? Yourself, right?
आपूण ब्रँडिंग म्हणजे कितें? Building a brand. So how you are creating a brand of yourself? See, basically I'll tell you. तुम्ही हे शिकतात कॉलेजेत, everything is fine. But you know what is really going to help you in future? What's that? It is going to be your mark sheet. Huh? No? Yes. It is going to be your mark sheet plus some other skills. अशी म्हणटा माय कोण ते पिक्चरांनी बरें दिसता तें आयकुपाक. मार्क्स किसको पसंद है, मार्क्स लेके क्या पहुंचे ते बरें दिसता आयकुपाक जाय. सी, in today's world, what is more important is your connections, your friendship, how many people know you. तुम्ही सोशली कितले एक्टिव्ह आसा. That is called as personal branding. आयज कोण तरी तुमचो एक लीडर आसतलो जेका तुम्ही पळयतात, करेक्ट? हू इज ही? तो वतलो सगळे क्लासीन भोंवता, तो भुरगे तेका वळखतात. ही इज एक्टिव्ह इन टू सोशल इव्हेंट्स, ही इज एक्टिव्ह इन टू कॉलेज इव्हेंट्स, ही इज एक्टिव्ह इन टू एव्हरीथिंग, राईट? That's how you build your personal brand, your personal connection to people. And unknowingly or knowingly, and these are the connections which are going to help you in your future. Correct? Suppose if you want a job tomorrow, and if you go in the market, this is the people who are going to help you. If you start your business, these are the people who are going to help you to promote your business. Right? So today, जितले तुम्ही open up जाता to your colleagues, to your students, to your best friends, it's important. तुम्ही जितले connections तुमचे वाडयतले. As today we are more, आमचे followers चड आसा खंय सांग? हा? Instagramaचे. And what about real life followers? Do we have real life followers? आमच्याकडे इंस्टाग्रामाचेर कोणाकडे 10K, 20K, 30K, थोडे विकते सुद्धा घेतात. करेक्ट? वाडोवपाक आपली ब्रँडिंग. बट डू यू फील की हे तुमकां यूज जाता और युअर रियल फ्रेंड्स हू आर देयर एवरी डे विथ यू? तुम्ही एक रील पळयला, अगले कुछ तो हर्ष गुजराल काय म्हणतो, लायक रील म्हाका सांगता की म्हाका तो सदांच तो स्टुडंट्सांक सांगता आणि इट इज एवरी टाइम स्ट्राइकिंग माय माइंड कि अगले 5-7 सालों में जितनी आपकी दोस्ती आपको यूज में आएगी ना, उससे ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा. In next 5 to 6 years, your friendship will be most important thing. Your social connection will be most important thing. And that's where I gained some blight because I used to be active everywhere. And most of the people knew me, so I could use की बाबा हे पब्लिसिटी करपाक when I started my business, ते सगळ्यांक सांगपाक खातीर. So they use जाले मातशे. So how it started? So I did my college. So college जावन masters केले. Masters I went to Goa University and their whole thing changed. So I have 2 businesses, main businesses. Okay, let's just connect. म्हाका नाका की हांव तुमकां कितें तरी वेगळे बिझनेसा बद्दल सांगता. I just want you to how it started. Okay, and how you can start any business, not just this business. Okay, I have 2 businesses. One is Dreamcatcher events and one is Exotic Tours and Events. So Dreamcatcher event, what it does is destination wedding corporate events. What we do, and Exotic Tours and Travels, we organize college trips, normal customized trips, and international, not many things. Okay, so how it started? I'll tell you about the events first. Okay, how it started is I passed out from Goa University, and the first thing what I did is I never had a mind of starting a business. Because कोणाक तकली आसना ह्या टायमार की कॉलेजीन आसतना की बिझनेस स्टार्ट करपाक जाय. आनी तेन्ना I went for a job. Okay, जॉबाक गेलो. आनी जॉबाक गेलो तेन्ना that time I was working with Just Dial म्हणून एक कंपनी आसा. होप तुम्ही एड बीन पळयल्या आसतली. आता सध्या रणवीर सिंग काय कोणतरी आसता. ओके, त्या कंपनीन I used to work. And after working for 6 months, 7th month my boss called me. So table, my boss is sitting बसलो. And he called me. He asked for SIM card. ते आमकां SIM card दिताले. अच्छा SIM card दी रे म्हणून. फाल्यांच्यान येवं नाका आमचो. म्हणजे धांवणे लिटरली धांवणे जॉबांतल्यान काडून धांवणेलो म्हाका.
आय सेड बरो असो मातसो इमोशनल जालो हांव सर नाही सर प्लीज गिव मी वन चान्स तेणे दिवना तेणे धाडलो म्हाका आय वेटेड फॉर 2 months देन अगेन आय अप्लायड फॉर समवेअर एल्स थंय म्हाका 15 दिसांनी असोच बॉसान आपयलो चल बाबा घरा तुका जॉब न्ही म्हणजे तेणे सांगलें तुका आपूण जॉबाक घेता तूं चल घरा सो दॅट वॉज द टायम आय रियलायज आय कॅनॉट वर्क अंडर एनीवन I should start my own business. But and to get that experience, those 2 jobs were very useful. So I always tell people कि तुम्ही directly business करच्या परस पयली खरेंच जॉबाक वचून पळयात की how capable you are. की तुमची capability कितली आसा तुम्ही कोणाच्या प्रेशरान काम करपाक शकता कोणाचो business तुम्ही expand करपाक तांकां help करपाक शकता or ना so that you can start your business. Get 1 year or 2 year of experience. तुम्ही आज internship करतात खुबशे जाण करता आसतले रायट आसा खूब जाणांनी PCA बट चडशे लोक कितें करता फ्रेंड अरे आपल्याक इंटर्नशीप सर्टिफिकेट खंय मेळटली रे करेक्ट मातशें काम करपाक जाय इंटर्नशीप सर्टिफिकेट खंय मेळटली आमकां खूब येता गोवा युनिवर्सिटीन ते IBM डिपार्टमेंट आसता प्रत्येक मनीस फोन करता बाबा मातशी इंटर्नशीप सर्टिफिकेट जाय आशिल्लें सो दीस इज वॉट वी आर डुईंग आमी तो एक्सपिरियन्स गेन करपाक सोदना आमकां सर्टिफिकेट इज मोर इम्पॉर्टंट रायट ती नाका एक्सपिरियन्स बहुत एक्सपिरियन्स बरे खंयच्या कंपनीन चलात ज्या कंपनीन मे बी तुमचे फील्ड आसता हाव यू डेवलप युअर इंट्रस्ट इन बिजनस हाव यू आयडेंटिफाय तुमकां कशें कळटलें की तुमी बिजनस करपा सारके आसा काय तुमी जॉब करतले कशें कळटलें यू नो एवरीबडी हॅज स्किल्स आसता सगळ्याक कोण एंकरिंग करपाक शकता कोण मॅनेज करपाक शकता कोण कोऑर्डिनेशन बरें करपाक शकता रायट सो ह्या स्किल्सा वयल्यान यू आयडेंटिफाय युअर सेल्फ की हू यू आर की तुमचे कडेन फाल्यां टॅलंट आसा की फाल्यां जॉब खंयचो करतलो पूण हॅव यू ऑल डिसायडेड एनीथींग लायक कोणाक बिजनस करपाक जाय कोणाक करपाक जाय कितें आयकना कितले जाणांक जॉब करपाक जाय कितले जाणांक जॉब करपाक जाय जॉबूय करपाक जाय जॉबूय करपाक जाय बिजनसूय करपाक जाय घरा कडेन पयसो भरपूर आसा रायट आसतलें न्ही आय नो तूं मातशी लस्त आसता हात बी काडपाक खातीर हांव तुका क्वेश्चन विचारतलो भिवो नाका वचप ए सांग रे हें केन्ना करपा ना ची सो बिजनस कोणें हात बी काडलेलो तुवें काडलेलो न्ही सो वॉट इज युअर प्लॅन कितें आसा तकलेन वॉच ब्रँड म्हणजे यू वॉन्ट टू स्टार्ट युअर ओन ब्रँड ऑर एक शॉप घालपाक जाय ओन ब्रँड म्हणजे तो दुबय आसा पळय तो एक जो ओनली तो हाय एंड वॉचीस करता आय एम नॉट सेइंग की कशें कर एक फक्त कर रे ना काय म्हणटा बट समथींग लायक दॅट ही क्रिएट्स हिज ओन ब्रँड वाव ग्रेट ताळयो मारा आज लोक कितें करतात आपल्याक इमेज स्टार्ट करपाक जाय कितें करपाक ही असले तकले कोणाचे येतच ना वॉच ब्रँड आय सी मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया हे खूब आसा हे स्किल्स डेवलप करून लोक कांयच करना सो असले आनी कोण आसा जेका बिजनस करपाक जाय फुडें वचून आतांच कर म्हणटा रे म्हणजे एक इंट्रस्ट आय एम टॉकिंग अबाउट इंट्रस्ट ना ग्रेट बाकी सगळे लोक जॉब करतात सो आय गेस बाकी सगळे लोकांक जॉब नो इश्यूज ओके सो वॉट वेर आय वॉज हांव सरता मदीं मातशें म्हाका याद करात इव्हेंटाचेर आशिल्लो न्ही हा ओके सो हाव इट स्टार्टेड इज when I used to be in Goa University तुम्ही कॉलेज इव्हेंट ऑर्गनायज करतात हा करतात न्ही सो आय वॉज वन ऑफ दॅट स्टुडंट की आम्ही कॉलेज इव्हेंट ऑर्गनायज करताले आणि I used to be the one who used to handle vendors. What is vendors? Huh? What is vendors? Suppliers. Great. Correct. कसले सप्लायर्स तुमकां स्टेज घालपी कोण तरी जाय थंय सावंड घालपी कोण तरी जाय लायटीवाले जाय कोण तरी डीजे जाय कोण तेंचे कडेन कोऑर्डिनेट करपाक जाय दीज आर युअर वेंडर्स रायट
सो हे कोण काम करतालो हांव करतालो. सो हे यू हर्ड अबाउट प्लेटोनिका यूनिवर्सिटी या सो दॅट वॉज द इव्हेंट जे आमी हँडल करताले फुल्ली आणि देर I gained a lot of experience and we used to participate in other college events like आता Chaos Salo असतो happenings and all those events and we used to participate. So that time I realized कि something is there कि ह्या business I have interest. Okay, that time I developed that interest for events management. Okay, and one of my friend came to me and she said, Rahul, event management company start करें. अच्छा generally बसता event management company start करें. सो आम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी स्टार्ट केली इन 2018 जे पास आउट जावन हे जॉब 2 जॉबांतल्यान भायर काडून म्हाका 18 स्टार्ट केली एंड दॅट टायम आय हॅड वन गुड थिंग की आय सेड जस्ट स्टार्टेड की पर्सनल ब्रँडिंग आनी कनेक्शन आय हॅड कनेक्शन इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजीस दॅट टायम सगळे जिओस वळखताले कोण कोण वळखताले सो दॅट टायम आय वॉट फर्स्ट फोकस वॉज स्टार्टेड विथ कॉलेज इव्हेंट्स वॉट आय स्टार्टेड विथ कॉलेज इव्हेंट्स ततास्तू चोगुले मागीर प्लेक्सर्स हे सगळे कॉलेज इव्हेंट्स हांवें घेवपाक स्टार्ट केले आनी दॅट टायम हांवें वाचचो करून शिकलो वॉट इज इव्हेंट्स एंड आफ्टर दॅट समथींग बीग हॅपन कितें जालें कोवीड सगळ्यान वायट गजाल जाली लायफांतली जी कोवीड आशिल्ली सगळे बिजनस बंद पडले लोक त्रासान पडले न्यू स्टार्टअप्स तर सामकेच अशें की माझी तरी अशी परिस्थिती येयली की खंय तरी वचून जॉब करूं इवन आय अप्लायड फॉर 2-3 प्लेसीस मागीर फक्त घरा कडेन सांगलें तूं 10 वर्सांनी जॉबाक वतो रे अशे लोक म्हणटात आनी तुमकां डिमोटिवेट करतात म्हाका तसो डिमोटिवेट केलो त्या टायमार नाजाल्यार हांव खरेंच खंय तरी जॉबाक वता आशिल्लो पूण वचून हांव घरा कडेन सपोर्ट केलो म्हाका त्या मोमेंटार म्हाज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका सपोर्ट केलो खूब सपोर्ट केलो ऑफिस लिटरली आमी बंद करपाचें आशिल्लें ऑफिस जे ऑफिस बंद करपा आशिल्लें ते फ्रेंड्सांनी सांगलें तूं ऑफिस बंद करपा ना तुका कितें पयशे जाय कितें जाय आमी पळयता बट हें ऑफिस आमी त्रासान बिल्डअप केलां हांव केन्नाच तें म्हाजें ऑफिस म्हणना आमचें म्हणटा कित्याक फॉर मी माय फ्रेंड्स आर एवरीथींग कित्याक दे इफ समबडी आस्क मी हू इज युअर फर्स्ट प्रायोरिटी आय ऑलवेज कॉल माय फ्रेंड्स आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी कित्याक दे आर द वन्स हू हॅव सपोर्टेड एंड बिल्ड बोथ द ब्रँड्स It's not just me, it's not just some individual. It's all my friends circle. तेणी म्हाका हेल्प केला म्हणून आयज कितें तरी जाला म्हणून सदांच फ्रेंड्सांक आय एम ग्रेटफूल. सो दॅट टायम कोवीड हॅपन 2020 कोवीड जालो तुमी तेन्ना हायर सेकंडरी आशिल्ले त्या स्कुलार हायर सेकंडरी 2020 कोवीड जालो परत मातशें स्टार्ट जालें आफ्टर दॅट एंड ऑफ 2021 परत कोवीड जालो वेव 2 काय कितें म्हणटात तेका ती येयली परत सगळें बंद जालें एंड देन परत वी हॅड टू स्टार्टेड अगेन फ्रॉम स्क्रॅच एंड वी स्टार्टेड अवर फोकस शिफ्टेड अवर फोकस यू नो गोवा इज व्हेरी फेमस फॉर वन थिंग वॉट इट इज इट्स बिचीस रायट आनी ह्या बिचीसाचेर इव्हेंटाच्या बाबतींत कितें जाता कितें जाता when it comes to events and beaches what's the connection destination weddings so we shifted our focus on destination weddings after the second wave of covid and that time we realized ki this is our main thing आम्ही हेच करपाक जाय सो आम्ही तेन्नाच्या डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट केली आणि पळय इव्हेंट्स हे दोन तरेचे आसता देर इज समथींग कॉल्ड एज इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे कितें तुम्ही इव्हेंट मॅनेज करतात ओके यू मायट नॉट हॅव युअर ओन प्रोडक्शन तुमचे प्रोडक्शन आसपाक शकना तुमचे कडेन सामान काय आसपाक शकना बट यू हॅव अ इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी यू मॅनेज इव्हेंट्स देर आर फॉर समथींग कॉल्ड एज वेडिंग प्लॅनर्स इव्हेंट प्लॅनर्स दीज आर डिफरंट थिंग्स खूब आतां तुमी इव्हेंटवाले म्हणजे तुमच्या गांवांत माटो घालता देवूळ येता सारकें गांवांत डीजे लायता तर हेजेर रिक्षेचेर देवूळ येता आनी कोण तुमच्या कॉलेजीन इव्हेंट सगळे सो प्रत्येक कॅटेगरी वेगळी आसा पूण सगळ्यांत लास्ट इव्हेंट जाले कितें करता रे इव्हेंट रायट सो दॅट इज द थिंग सो देर आर टू कायंड ऑफ थिंग्स तुमी जेन्ना इव्हेंट्स म्हणटा आयज वेडिंग प्लॅनर्स आयज खूब जोडटा वी आर नॉट वेडिंग प्लॅनर्स वी आर इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी वेडिंग प्लॅनर म्हणजे कितें वेडिंग प्लॅनर कोण आसता जो वेडिंग प्लॅन करता डिझायन
एवरीथिंग आयज कशें तुमचे सिलेबस डिझायन करतात टिचर्स तुमच्यो की तुमी कशे सिलेबस शिकयतले 6.6 म्हयन्याचो तुमगेलो सिलेबस आसतलो तुका हे चॅप्टर्स आसतले आयज तुका हे शिकयतले तसो वेडिंग सुद्दां डिझायन करतात देर आर टू कायंड्स ऑफ वेडिंग लोकल आमी वेडिंग पळयतात आमची घरची वेडिंगां जी आमी मंडप आसता खंय फ्री फोटो बूथ आसता जालें कोण तर गांवचो येवन डेकोरेटर येवन डेकोरेशन करता वता आनी दीस वेडिंग प्लॅनर्स आर दीज आर इन लॅक्स आनी यू नो वॉट आय टेल यू वेडिंग प्लॅनर्स एक प्राउडली गजाल हांव सदांच सांगता वेडिंग प्लॅनर्स ह्या इंडस्ट्रीन सदांच दिसता कितें सांग इव्हेंट म्हणजे मेल सोसायटी चेडे भुरगे करता आसतले करेक्ट नो आय टेल यू वेडिंग प्लॅनर्स आर इंडियेची न्ही वर्ल्डातली बेस्ट वेडिंग प्लॅनर्स आर वुमन गर्ल्स एंड नोबडी नोज दीस फॅक्ट आयज ह्या इंडस्ट्रीन सगळ्यान बेस्ट प्लॅनर्स कोण आसा जाल्यार ती लेडीज ओके सो हो एक सेगमेंट आसा वेडिंग प्लॅनिंग इव्हेंट मॅनेजमेंट सो वी शिफ्टेड टू डेस्टिनेशन वेडिंग्स एकूच परत आय गो टू द स्टार्ट इव्हेंट एक बिझनेस स्टार्ट करपाक कितले पयशे जाय पडटा कम गॅस बिझनेस स्टार्ट करपाक कितले पयशे जाय पडटा 3 lakhs 2 lakhs in lakhs okay anybody else business start करपाक कितले पयशे जाय पडटा रे सा गॅस करपाक कितले जाय म्हणा 1 कोटी 2 कोटी 50 लाख 10 लाख कितले कांयच ना गॅस तेडे इन लॅक्स म्हटले zero to start करपाक पावतो and that's the correct thing zero business start करपाक कितले पयशे जाय zero I started my business with zero investment आता तुम्ही म्हणटा कशें सर कशें पॉसिबल आसा कितें जाय बिझनेस स्टार्ट करपाक आयडिया जाय आनी आयडिया फुडें व्हरपाक एक पोस्टर करपाक जाय तुका 100 रुपयाचो करेक्ट तो पोस्टर तू जर स्वता काडटा ते 100 रुपया तुका वचले पोस्टर म्हणजे कितें तेणे आयज तेजो वॉच ब्रँड तें नांव कितें श्रे वॉचीस कस्टमायज वॉचीस हे एक ब्रँड करपाक खातीर कितें करपाक जाय तेका एक पोस्टर करपाक जाय तुमकां वॉट्सॅपार ब्रॉडकास्ट करपाक जाय हेच्या खातीर कितले पयशे लागता झिरो फाल्यां सपोज तेणे आय गिव यू एन एग्जांपल कळ्ळें तुका वॉट आय डीड हांव तेकाय सांगता फाल्यां काय तुका एक आयडिया यूज जातली फाल्यां काय श्रेयाक पर्सनल वॉच ब्रँड स्टार्ट करपाक जाय कळ्ळें पयशे ना की बिझनेस स्टार्ट करपाक खातीर श्रेय पयली गजाल कितें करतलो तेच्या खातीर वेंडर सोदतलो तो वेंडर कोण आसतलो B2B म्हणजे कितें बिझनेस टू बिझनेस आनी B2C म्हणजे कितें बिझनेस टू कस्टमर्स सो तेच्या खातीर इम्पॉर्टंट कोण सद्या B2B वालो जाय करेक्ट तेका बिझनेस स्टार्ट करपाक B2B जाय कोण तरी जो खंय तरी आसतलो बॉम्बे किंवा दिल्ली आसतलो जो खंय तरी वॉच ऑलरेडी ब्रँड क्रिएट करता आनी तो श्रेयाक सप्लाय करतलो श्रेयाचो इन्वेस्टमेंट कितें झिरो श्रेया तेका फोनार ऑर्डर दिता श्रेया हांगसरल्यान ऑर्डर केली B2C हांवें श्रेयाक ऑर्डर दिली वॉच श्रेयान सांगलें म्हाका 15 दिसाचो वेटिंग पिरियड करेक्ट श्रेयान काडली दुसऱ्या मनशाक दिली B2B तेका सांगलें आपल्याक 10 दिसा भितर वॉच जाय 10 दिसा भितर तेका वॉचेक केन्ना 12 दीस लागले पण तेणें ऑलरेडी 15 दिसाचो बफर टायम घेतला आनी 5 दिसाचो तो श्रेया म्हाका दितलो हांव एडवान्स पेमेंट करतलो तो एडवान्स पेमेंट थंय करतलो B2B वॉच येतली म्हणटकीर श्रेय तेका पेमेंट करतलो हांव तेका पेमेंट करून वॉच घेतलो आतां इन्वेस्टमेंट कितें आसा झिरो यू जस्ट हॅव स्किल्स तुका नॉलेज आसपाक जाय अबाउट युअर मार्केट वॉट यू आर डुईंग तुगेले सप्लायर्स कोण आसतले तुज्या खातीर वेंडर्स खंय आसा वॉचीचो मार्केट बेस खंय आसा चेन्नई आसा बॉम्बे आसा आंध्रा आसा नॉर्थाक आसा खंय आसा हें तुका खबर आसपाक जाय काय चंदीगड आसा हें खबर आसपाक जाय इतलोच नॉलेज जाय आनी हें नॉलेज इजिली अवेलेबल आसा खंय इंटरनेट करेक्ट यूट्यूब you have all the knowledge, you have all the information, everything available. So this is I started my business with zero investment, time च नाशिल्लें. What I used to do is म्हाका एक कितें ऑर्डर येयली बारीक ऑर्डर जर सपोज लग्नाची हांव कितें करतालो
सो तुझें नाव कितें? अरमान. अरमान. अरमान एक आता तू एक अरमाना कडेन ऑलरेडी सामान आसा. तो बिझनस आसा स्टार्ट करता. तो इव्हेंट मॅनेजमेंट डेकोरेटर तो कळ्ळें. म्हाजे कडेन कांयच ना. हांव कितें करतालो? तुजें नाव कितें? उबेर. उबेर. उबेरान लग्न जावपा आसा. एक्झाम्पल जाता रे बेगीन. ओके चल यू उबेराला टाका. लग्न नाका करी ताका इतले बेगीन. उबेराला 21st बर्थडे. ओके 21st बर्थडे ताका कोण तरी इव्हेंट वालो जाय. उबेर कॉल्ड मी. राहुल मातशें एक आपलो बर्थडे आसा तो करपाक जाय. आय गेव यू बजेट. उबेर 50,000 लागतले. तुका एमसी दिता तूं सगळें दिता कळ्ळें. सावंड दिता एमसी दिता डेकोरेशन दिता. कितलो किती पण एडवान्स उबेरान काडले म्हाका एडवान्स दिले कळ्ळें तुका. आतां म्हाजे कडेन सामान ना कांयच. हांव वता अरमान मरे. अरमाना कडेन अरमान पळय 40,000 बजेट म्हजो. घे 40,000 आनी मातसो तो बर्थडे कर. वॉट आय वॉन्ट 10,000 रायट. बट कोऑर्डिनेट कोण करता? उबेरा कडेन हांवूच करता. काम कोण करता? अरमान करता. सो अशें स्टार्ट केल्लो हांवें बिझनस. हांवें हेच करून करून हें नाडपाचें म्हणना. दीस इज हेका नाडप म्हणना नाल्यार हें नाडलो बरें तसलें न्ही हें. यू आर जस्ट युजींग युअर स्किल्स. दीस इज कॉल्ड एज मॅनेजमेंट पार्ट. यू आर नॉट जस्ट मॅनेजिंग उबेर. यू आर मॅनेजिंग अरमान ऑल्सो एंड ऑल द मिडल थिंग्स. करेक्ट. सो असो तूं बिझनस स्टार्ट करपाक शकता. तूं 10,000 देन आय स्टार्टेड माय ऑफिस इन फोंडा. फोंड्या हांवें बारीकशें ऑफिस घेतलें आनी थंय ऑफिस स्टार्ट केलें. बिकॉज वॉट आय ऑलवेज थिंक इज ऑलवेज थिंक अबाउट युअर एक्सपान्शन. ऑलवेज थिंक अबाउट एक्सपान्शन. कित्याक एक्सपान्शन म्हणटा? ऑफिस कित्याक जाय? आय ऑफिस इज इम्पॉर्टंट. घरा कडल्यान बिझनस स्टार्ट करपाक शकना. बिझनस कंटिन्यू करपाक शकना. शकता. वाय ऑफिस इज इम्पॉर्टंट? हा करेक्ट. गॅरंटी. ट्रस्ट बिल्डिंग. जर तुजे कडेन तूं घरा कडेन रावन ऑपरेट करता तुजेर ट्रस्ट करपाक लोक फाटीं फुडें जाता. तुका तुजें ऑफिस स्पेस आसा लोक येवन तुजेर ट्रस्ट करतले. फाल्यां सकाळीं नांव सांग. श्रेयान घातलें. पूण जर सपोज लायफ टायम तो घरा कडल्यानूच करपाक लागलो लोकूय फाटीं फुडें जातले. फाल्यां सकाळीं श्रेयक पयशे घेवन धांवलो जाल्यार धांवतलो रे. पयशे घेवन धांवलो जाल्यार प्रॉब्लम न्ही तो कळ्ळें. सो श्रेयाक फाल्यां सकाळीं 1 वर्सान 1.5 वर्सान केन्ना तरी आपले म्हापशान खंय तरी एक बारीक शॉप घेवन करीत जाल्यार आपले घालपाकूच जाय. टू बिल्ड दॅट ट्रस्ट. करेक्ट. सो दॅट्स वॉट वी डीड. आमी शिफ्ट केलो आमचो डेस्टिनेशन वेडिंगाचेर कळ्ळें. आमी वेडिंग्स करपाक लागले. लोकल वेडिंग्स आमी स्कीप केली. सी यू नीड टू आयडेंटिफाय वॉट यू आर डुईंग. आमी आयडेंटिफाय केलें आमकां एकूच फोकस करपाक जाय डेस्टिनेशन वेडिंग्स आनी कॉर्पोरेट इव्हेंट्स. हेच गजाली करपाक जाय आमकां. आमी आयज कॉलेज इव्हेंट सुद्दां करपाचें बंद केलां ऑलमोस्ट. कित्याक पयशे मेळना रे. इव्हेंट खूब येता पयशे मेळना पूण कळ्ळें. सो आमी तें बंद केलां. फक्त आतां सुद्दां कॉलेज कंटिन्युअस कॉलेज इव्हेंट्स हांव चालू आसा. सगळी इन्क्वायरी येता. बट वी स्कीप. आमचो बजेट लोकांक आतां परवडना असो कळ्ळें. फक्त आतां एक क्रिएशन्स येयला आमकां. तो रिक्वेस्ट करून करून ही जस्ट कोण तरी आमच्या फ्रेंडाची आसता मातसो कोण वळखीचो म्हणून तो घेतला. सो अशें करून वी हॅव शिफ्टेड आवर फोकस. डायनॅमिक्स ऑफ शिफ्टिंग युअर बिझनस थिंग की तूं कितें करता. डेस्टिनेशन वेडिंग करता ओके फायन. ह्यो गजाली करपाक जाय. आनी डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे कितें? तुमकां आयज इतलें शिकयल्यार तुमकां सगळें शिकपाना. हांव जस्ट एक रफ आयडिया दिता तुमकां. डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे कितें? बरें. डेस्टिनेशन वेडिंग कोण करतात? रीच वर्ल्ड ट्रेंड 5 वर्सां पयलीं आशिल्लो. आयज डेस्टिनेशन वेडिंग सगळे लोक करतात. डेस्टिनेशन म्हणजे कितें? आयज तुजे कडेन पयसो आसा कळ्ळें. तुका गोंयांत लग्न करपाचें ना. आज सपोज उबेर 21 वर्सां जालीं तर 25 वर्सां जालीं तुका कळ्ळें तुका. आतां उबेराक लग्न करपाक जाय. उबेराक लग्न आसा आपलें ग्रँड लग्न करपाक जाय. लोकांनी याद दवरपाक जाय. उबेर म्हणटलो आपूण उदयपूर वचून लग्न करतलो. यू नो हर्ड अबाउट उदयपूर? वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड ग्रँडेस्ट वेडिंग्स आर हॅपनिंग इन उदयपूर. नॉट इवन इन गोवा. राजस्थानात जी वेडिंग्स जाता पळय गोवा इज नथींग. सो हेका दिसलें आपल्याक वेडिंग करपाक जाय वचून उदयपूर नाल्यार जयपूर. सो उबेर आनी तेजे कोण ते ही वता. सो ती कितें करतात? ती येता राहुल तुका कितें आयडिया आसा? आपल्याक जयपूर वेडिंग करपाक जाय. सो वी आर प्लॅनर्स.
सो वी हॅव कनेक्ट्स इन राजस्थान. आमी थंय हॉटेल्स ताका दिता, आमी उमेदाक हॉटेल ऑप्शन्स दिता. ओके, ही ऑप्शन्स आसा तुजे कडेन हॉटेल्स. दीज आर द बजेट्स. ओके, दीस इज द डेकोर बजेट, दीस इज द हॉटेल बजेट, दीस इज द फूड बजेट, कळ्ळें? दीस इज द आर्टिस्ट बजेट. तुका डीजे ऑन व्हील्स बरो बारात घेवन सामकी नाचत उमेदाक येवपाक जाय. दीस इज द बजेट, कळ्ळें? सो हे वॉट इज आवर जॉब? आवर जॉब इज दॅट. आयज गोंयांत लोक डेस्टिनेशन वेडिंग करता ते खंयचे लोक येता? ऑल ओव्हर इंडियेचे लोक येतात. कोणाक बीच वेडिंग करपाक जाय. टुडे एवरीथींग इज थीम बेस्ड. कोणाक बीच वेडिंग करपाक जाय, कोणाक माउंटन वेडिंग करपाक जाय. माउंटन वेडिंगाक खंय जाता सद्याक? हिमाचल खंय? शिमला, मनाली, करेक्ट. The hottest destination that currently is Rishikesh. Rishikesh, mountains, good thing, but एक river side weddings जाता थंय. Like Jim Corbett, you heard about Jim Corbett? Corbett National Park. वाघ कधी गेलो तो. Same. Corbett, Mussoorie. So these are the hottest places right now. ज्या जाग्यार डेस्टिनेशन वेडिंग्स जाता. इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन खूब आसा. बाकू जालें, थायलंड जालें. थायलंड हय वेडिंगाय जाता. सो दीज आर द प्लेसीस. सो आमचें काम कितें आसता? जर सपोज तुजें नांव कितें? स्नेहा रावता बेंगलोर. ओके, स्नेहा गोंयांत वेडिंग करपाक जाय. स्नेहा येता, दीस इज द प्रॉपर्टी, बीच प्रॉपर्टी आपल्याक बीच आपणेच सिलेक्ट केले तेणें प्रॉपर्टी खंयची ती. Then what she wants? She wants a planner जो इवेंट आपला हँडल करतले. बिकॉज इट्स नॉट वन डे वेडिंग, इट्स 2 day weddings. देर आर मेनी फंक्शन्स. कोणाली हळद आसता, मेहंदी आसता, संगीत आसता, कॉकटेल नायट आसता, कळ्ळें? मागीर वेडिंग डे आसता, रिसेप्शन आसता, अशे 4-5 इव्हेंट्स आसता 2 दिसां भितर. सो हें सगळें हँडल करपाक तेका वन तरी मनीस जाय. देन शी कम्स टू अस की दीस इज माय बजेट, नाल्यार दीस इज द प्रोग्राम, सो प्लीज गिव मी अ बजेट. सो देन वी गिव हर बजेट की हे काम आसता, तितलो बजेट. देन दोज 3 days ते आमी आमचें काम आसता तेजें वेडिंग एक्झिक्यूट करपाचें. सो दीस इज द मेन थिंग इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स, कळ्ळें? आतां इव्हेंटान 2 गजाली कळ्यो तुमकां. लोकल लेवल ऑपरेटर आसता आनी हाय एंड ऑपरेटर आसता, कळ्ळें? आमी हाय एंडूय आनी लोकल आमी मदीं. आमी कोण मोठे भितून न्ही. वी हॅव जस्ट स्टार्टेड आनी आमी त्या मार्केटान येता. आमच्या फुडें मार्केटान भरपूर लोक आसा ह्या फिल्डान, जे 15 वर्स जाली, 20 वर्स जाली ह्या फिल्डान आसा आनी जे खूब वयर पावले. ओके, सो हे इव्हेंटाच्या बद्दल जालें. ओके, या फायन. सो हे इव्हेंटाचे कोणाक कितें क्वेश्चन्स आसा? सो फर्स्ट लेट्स टेक अ रिविजन. कितल्या पयशांनी आमी बिझनेस स्टार्ट करपाक शकता? 0. कितले कॅटेगरीज आसा इव्हेंट्सान? 2 ना, खूब आसा. बट बेसिक इज इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आनी प्लॅनर्स. इव्हेंट प्लॅनर्स, वेडिंग प्लॅनर्स आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी. इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी कितें करता? यू मॅनेज एवरीथिंग, युअर वेंडर्स, रायट? यू मायट हॅव युअर ओन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन म्हणजे कितें? प्रोडक्शन म्हणजे तुजे कडेन स्वताचें सामान, लायक स्टेज, डेकोर एंड एलिमेंट्स, तुजे कडेन ड्रेसिंग आसता, हेका प्रोडक्शन म्हणटा. यू मायट नॉट हॅव युअर ओन प्रोडक्शन, तुजे कडेन स्वताचें सामान आसपाक शकना, बट यू मॅनेज ऑल द वेंडर्स, रायट? तेका आमी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी म्हणटा. आनी वेडिंग प्लॅनर्स हू प्लॅन, एक्झिक्यूट, डिझायन युअर वेडिंग. 2 गजाली आसा. नाव लेट्स कम टू the other business. That's called as exotic tours and travels. Okay, that's the travel agency. So same thing. परत तेच सांगता की कॉलेज कित्याक युजफूल, कॉलेज लायफ कित्याक बरें पडटा, की हांवें म्हाजो स्वताचो बिझनेस कॉलेज लायफाच्या थ्रू स्टार्ट केला. सो वेन आय वॉज इन युनिवर्सिटी, जशे आमी इव्हेंट्स मॅनेज करताले, वी यूज टू ऑर्गनायज टूर्स. तुमचे टूर्स येता करत. We used to organize tours, but sorry म्हणटा, आमी नॉट ऑफिशियली ऑर्गनायज करताले. विदाउट टिचर्स, विदाउट प्रिन्सिपल, युनिवर्सिटी इज समथींग यू कॅन डू एनीथिंग. हांव एक सांगता, युनिवर्सिटी एक अशी जागा आसा थंय तूं कितें करपाक शकता, नोबडी क्वेश्चन्स यू.
कोण क्वेश्चन करना कित्याक तूं भायर कितें करता तें कोणाक लागना. कॉलेजीन येस देर आर रिस्ट्रिक्शन्स, यू हॅव टू फॉलो सम नॉर्म्स आनी हें अशें म्हणना की युनिवर्सिटीक नॉर्म्स ना आनी रिस्ट्रिक्शन्स ना, आसा कळ्ळें. बट थंय कितें जातालें आमी आमचो एक ग्रूप आशिल्लो. वॉट वी यूज टू डू इज आमी एवरी इयर टूर ऑर्गनायज करताले इन द मंथ ऑफ डिसेंबर आनी इट वॉज अनऑफिशियल टूर, नॉट ऑफिशियल टूर. आनी आमी खंयच क्लासीन वचून पोस्टर बिस्टर न्ही, थ्रू वॉट्सॅप आनी हें तें तशी पब्लिसिटी करून येताले. सो फर्स्ट इयर वॉट आमी अनावन्स केलो, that time we got a response and 110 students came for that tour. So आता आमी कितें करता त्या टायमार की आतां टूर आमी ऑर्गनायज केलात खरो एज अ कावन्सील. सो कावन्सील आमी टूर ऑर्गनायज केलो कळ्ळें. पूण आमकां कितें खबर आसा, मनाली व्हरपाक जाय, मनाली आमकां कितें खबर आसा कांय खबर ना. कितें खबर आसा कांय खबर ना. सो आमकां एक कोण तरी एजंट जाय पडटालो. तो एजंटाचें नांव कितें? आसो सो आसिफ वाली एक ट्रॅव्हल एजन्सी आसा, आसिफ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. सो आमी कितें करताले, यूज टू गो टू आसिफ 110 भुरगीं आसा, ओके, 110 स्टुडंट्स. आमकां मनाली वचपाक जाय, प्लीज टेक अस टू मनाली. सो आसिफ कितें करतालो, आमकां एक पॅकेज दितालो, 10,000 रुपया दी आपल्याक एकट्याचे, आपूण तुमकां व्हरोन हाडटा. करेक्ट. सो आमी कितें करप, बरें आसिफ 10,000 मातशें नेगोशिएट करपाक, 9,000 कर मरे, भुरगे मातशे गरीब रे प्लीज रे, अशें आसिफा कडेन आमी नेगोशिएट करताले. सो आसिफ म्हणटालो, बरें एक काम कर, तुजें नाका म्हाजें 9,500 रुपया फकणात एक अमावंट सांगता तुमकां. सो आसिफा कडल्यान आमी घेताले, ओके, आसिफाक पयशे दिवप. वॉट आसिफ यूज टू डू, आसिफ यूज टू डू बूक आर टिकेट्स, रेल्वे टिकेट्स. हांगसरल्यान दिल्ली वचपाक जाय आमकां, सो त्यो रेल्वे टिकेट्स. थंयच्यान आमकां बस करपाक जाय भोंवपाक, तें आसिफ करतालो. हॉटेल्स आमकां आसिफ करतालो. हें जेन्ना करताले तेन्ना आमी फक्त मजा मारनाशिल्ले. हांवें पर्सनली फक्त मजा मारना. आय नोटीस फ्यू थिंग्स. कशें करता आसिफ कशें करता हें हांवें नोटीस केलें. आनी 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालीं, युनिवर्सिटी फक्त 2 वर्सांची, पूण आमी 4 वर्सां घडल्यात थंय. कशें फेल जावन तो. And I have no regrets. I am खुश की हांव फेल जावन उरलो 4 वर्सां. सो 4 वर्सां जालीं तेन्ना एवरी इयर आमी आसिफा कडल्यान टूर घेवपाक लागले. एवरी इयर आमी खंय 1 वर्साक मनाली गेलो, नेक्स्ट इयर आमी उत्तराखंड ऑली गेले, नेक्स्ट इयर आनी खंय राजस्थान गेले. सो हें हांव आसिफा कडल्यान शिकलो. कोणा कडल्यान शिकलो? आसिफा कडल्यान, की आसिफ कशें करता. आनी एक दीस वचून इन 2019, आय टेल यू द इयर 2019, तो अशेंच कंट्री येयले रावन, आय थिंक कित्याक थंय सगळें मॅनेज करताले आमी. रूम्स घेवप, भुरग्यांक सांबाळप, भुरग्यांक मॅनेज करप, क्रावड मॅनेज करप, तो ट्रेनीचो TC मॅनेज करप, टिकेट कलेक्टर आसता तेका मॅनेज करप, रूम डिस्ट्रिब्यूट करप, हें सगळें मॅनेज करताले आमीच. सो आसिफ कितें करतालो, आसिफ आमचे कडेन पयशे घेतालो सुशेगाद. आसिफ येयलो टुराक जाल्यार येयलो, नाल्यार आसिफ धाडटालो कोणाक, कळ्ळें. आनी कितें करतालो तो, कितें करतालो, चल रे भुरग्यांक हाड, चल रे तेंकां रूम दी, चल रे तेंकां आतां जेवणाक व्हर. सो हेंच हांवें चिंतलें की हें आमकां शिकलें आतां. आसिफान मिस्टेक आसिफानी जालना, आसिफानूच आमकां शिकयलो. सो आय विल टेल यू वेरी फ्रँकली, आय हॅव कॉपीड दीस बिझनस वाय कॉपी केला. आनी देर इज नथींग रॉंग. आयज म्हाका 10 लोकांनी कॉपी केला. देर इज नथींग रॉंग इन दीस. कॉपींग अ बिझनस एंड कॉपींग बिझनस आयडियाज आर 2 डिफरंट. हांव सदांच सांगता, बिझनस कॉपी तूं इजी करपाक शकता, तूं कोणाच्यो आयडियाज कॉपी करपाक इतली इजी आसता. यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन आयडियाज. तेन्नाच तूं मार्केटान सर्वायव जावपाक शकता, अदरवायज नो. हांवें आसिफालो बिझनस कॉपी केलो, पूण आसिफाक सांगून, आसिफ की हांव बिझनस स्टार्ट करता, प्लीज म्हाज्या ऑफिस इनॉग्रेशनाक येलो. हांवें म्हाज्या स्वताच्या ऑफिस इनॉग्रेशनाक सुद्दां आसिफाक व्हरलो, बिकॉज आय कन्सिडर्ड आसिफ एज माय गुरू. शिकलो न्ही हांवें तेजे कडल्यान. हांवें केन्ना आसिफाक म्हाका पयस करपाचो ना. आसिफा कडल्यान हांव शिकलो, आसिफ म्हाजो गुरू. केन्नाच गुरूक तुज्या दुखोवनाका, कळ्ळें. सो जेन्ना हे बिझनस स्टार्ट केलो तेन्ना आमी अशेंच टूर ऑर्गनायज करपाक लागले. वी वेंट टू ऑल द कॉलेजीस, वी वेंट टू ऑल द हायर सेकंडरी स्कुलांनी गेले, भोंवले, ब्रोशर्स घेवन भोंवले, सगळ्याक भोंवपाक लागले. आमकां येयल्यो खूब इन्क्वायरीज आनी वी डीड लॉट ऑफ टूर्स इन 2019. कळ्ळें, भरपूर टूर केले. थ्रू आसिफाल्याक थोडी गायडन्स दितात मेळटाली आमकां, कित्याक आसिफ तो गुरू कसो आसलो. बट लेटर ऑन आसिफ मातसो इगोचेर येवपाक लागलो की हो आपल्याच्या चड वट सोडलो काय.
सो आसिफान मातशें आमकां त्रास करपाक स्टार्ट केले. तेन्ना आय सेड आसिफ पळय आयक, तूं तुजे कडेन व्हडलो, हांव म्हाजे कडेन व्हडलो. तूं म्हाजे कडेन कॉम्पिटिशन करपाक ट्राय करता, हांव तुजे कडेन कॉम्पिटिशन करपाक ट्राय करतलो. सो मागीर आमचें कॉम्पिटिशन जालें. जे आमी पार्टनर्स न्ही, बट एक बरें म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान बिजनस करतले, ते आमी इन अ गूड वे कॉम्पिटिशन जालें. आनी नेवर कोणाक भिवनाका कॉम्पिटिशन करपाक मार्केटान. एक तर कितें जातलें सांग, 2 गजाली जातल्यो. तूं असो पावता जाल्यार असो पाव. असो पावपाक भिवनाका लायफान केन्नाच. देर इज नथींग रॉंग इन दॅट. लायफान सकयल पडोनी लोक वयर सरल्या, वयर पडोनी वयर पावूनय सकयल पावल्या, आनी हितून वायट कांयच गजाल ना. सो हे जेन्ना जालें 2019 कळ्ळें, आय स्टार्टेड आनी आमी मागीर खूब टूर्स केले. इन 2020 परत सेम थिंग, आमी खूब बुकिंग्स घेतल्यो. आनी येयलो कोण? कोवीड. खूब मार बसलो. कोविडा खातीर आमकां खूब लोकांक मार बसलो. आमी लिटरली म्हणजे कशें आसतालें त्या मोमेंटार की टूर प्लॅन्स आशिल्ले आनी टुराक वचपाक मेळना, भायर सरपाक मेळना, लोकांक खंय व्हरपाक मेळना. तुज्यो टिकेट्स बूक आसा, तुका लोक रिफंड करनात. तुवें हॉटेल्स बूक केल्या, तुवें गाडयो बूक केल्या, तुका रिफंड करना. पूण लोक तुका कॉल करतात, फोनार फोन आपलो रिफंड दी, रिफंड दी, रिफंड दी. समहाव इट टूक अस 3 years लोकांचे पयशे रिफंड करपाक. आमचे पयशे गेले, पण लोकांचे पयशे रिफंड करपाक 3 वर्सां लागलीं आमकां. सो 2021 गेलो. सी आत्तां कितें सांगलें तुमकां, बिजनस कॉपी करपाक खूब इजी, बिजनस आयडियाज कॉपी करपाक खूब डिफिकल्ट. आयज जर आय डोंट नो यू हॅव हर्ड अबाउट एक्झॉटिक टूर्स. इफ यू गो टू सी द ट्रेंड इन गोवा, गोंयांत प्रत्येक मनीस आयज आमकां कॉपी करतात. म्हणजे आमचें जें स्टायल आसा ऑफ डुईंग टूर्स, ह्या गजालीक कॉपी करतात. आनी हांव म्हणना कांयच म्हणना. पूण आतां तुजें नांव कितें म्हणटलें? तुका तुवें लग्न केलें दिसता. सॉरी, तुजें नांव कितें? सौरभ. सौरभ आयज म्हाज्या वांगडा खूब टुराक भोंवलो आनी सौरभान फाल्यां आपलें स्टार्ट केलें. कळ्ळें? सौरभ म्हाका कॉल करता, राहुल मातसो आपूण मातसो प्रॉब्लम जाला, मातसो हेल्प कर आपल्याक, थंय आपल्याक गाडी मेळना, हें मेळना. हांव हक्कान आयज सौरभाक हेल्प करता. कांयच वायट ना, पडनात ना. जो पर्यंत सौरभ म्हाजे कडेन वायटपण करपाना, हांव तेजे कडेन कसलीच वायटपण करपाना. आनी केन्नाच बिजनसान तशें करूंकय नाका. बिजनसान कॉम्पिटिशन आसना. लोकांक आयज कोण बिजनस स्टार्ट करता तेंकां एक गजाल समजना, आनी ही गजाल सामकी इम्पॉर्टंट. बिजनसान कॉम्पिटिशन आसना. वी ऑल आर बिजनस कलिग्स. अशें आतां टिचर्स कलिग्स एकामेकाच्यो, वी आर बिजनस कलिग्स. लोकांक हें समजना, म्हाकाय सौरभाक देंवोवपाक खातीर सौरभान बिजनस स्टार्ट केलोच कसो. वॉट आय एम नॉट थिंकिंग इज सौरभ यो रे वांगडा बिजनस करून आमी मोठे कितें तरी करया. नोबडी इज थिंकिंग अबाउट इट. सगळ्यांक नाय सौरभाक सकयल उडोवपाक. सौरभ करेक्ट, हें करून बिजनस जायना. स्टार्टिंगाक म्हणलें हांवें, देर आर 2 things. बिजनस कॉपी केलो सौरभान, बिजनस आयडियाज कॉपी केली, बट एज अ एक्झॉटिक टूर ऑर एज अ राहुल म्हाजे कितें प्लॅन आसता ते कोण थंय लागीं पावना. म्हणजे कशें, आमी जें आयज स्टार्ट केलें तें 2 वर्सां पयलीं केलें. आमी 2 वर्सां फुडें आसा. सो असो तुजो मायंडसेट आसपाक जाय की तूं 2 वर्सां फुडें आसा. तुका कोण कॉम्पिटिशन करून येता सुद्दां तुज्या वांगडा. रेस बी दौड रे, ते धांवा मार तेंकां. लायफ इज अ रेस. खंयच्या पिक्चरान म्हटलां? 3 Idiots. कळ्ळें? लायफ इज अ रेस. तुजे फाटल्यान धांवतले. आयज आमी हांगा आसा, फाल्यां आनी कोण रेतलो, तो आमकां सायड मारतलो, तो वयर सरतलो. दीस इज मार्केट, दीस इज रियल लायफ. आनी हें आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. जो पर्यंत हें आमी एक्सेप्ट करना की फाटल्यान कोण तरी आसा जो तुका सायड मारपाक शकता, नाल्यार तूंच भितून ना, आपुणूच. वॉच ब्रँड आपणें स्टार्ट केल्या, श्रेयान स्टार्ट केल्या, आपल्याक कोण कॉम्पिटिशन दिवपी मनीसूच ना जगान. हें जावपाक शकना. एक्सेप्ट द फॅक्ट. लोक येतले, लोक तुमच्या वांगडा कॉम्पिटिशन येतले, तुमच्याकूच स्मार्ट मनीस फाल्यां मार्केटार येतलो जो तुमकां कॉम्पिटिशन दितलो. जेन्ना आमी हें स्टार्ट केलें टूर सेंटर 2022 आय ऑलवेज थिंक अबाउट एक्सपान्शन. हांव सांगता तुमकां बिजनस एक्सपान्शन कित्याक इम्पॉर्टंट. आमी आशिल्ले फोंड्या, कळ्ळें? सो फोंडेचो मार्केट आमी कॅप्चर केल्लो एन्ड देन वी रियलायज की आमकां खंय तरी फोंडेच्या भायर वचपाक जाय. इन 2022 वी स्टार्टेड अवर सेकेंड ऑफिस इन पोरवोरी. आतां आमचें सेकेंड ऑफिस 2 वर्स जालीं पोरवोरी आसा. सो आमी आमकां तो मार्केट जो आशिल्लो तो टार्गेट करपाक जाय आशिल्लो, तो सेगमेंट. आनी एक्सपान्शन तेकाच म्हणटात. अवर नेक्स्ट टार्गेट इज गॅस करपाक शकता कितें तें? पोरवोरीचे सायडीन म्हणजे कोण जाता?
No, we want to go beyond Goa. Next target is Bombay. So by next year we are shifting to Bombay. आमचे थर्ड ऑफिस जे येतले ते बॉम्बे येतले आनी तेच म्हणटात की एक्सपान्शन तूं जेन्ना चिंतता तेन्ना अशें चिंत की फाटल्यान कोण धांवपाक शकना. सो असो तूं एक्सपांड करपाक जाय. सो आमी टुर्सान कितें करतात की आमी एवरी मंथ टूर ऑर्गनायज करता आनी कितें आसता की आमी बसून तूं इंडियेचो मॅप खबर आसपाक जाय. इंडियेचो मॅप तुका टूर ऑर्गनायज करपाक कळ्ळें म्हणून जायना. तुका इंडियेचो मॅप खबर आसपाक जाय. खंयच्यान खंय वचप आनी खंयच्यान खंयची ट्रेन धरप आनी खंयच्यान खंय स्प्रेड आउट जावप हें जेन्ना तूं शिकतलो तेन्ना तूं एक सक्सेसफूल टूर ऑपरेटर जातलो. म्हाका ओदो खूब जाणांनी हांगा म्हटलें सक्सेसफूल ना वी आर नॉट सक्सेसफूल रायट नाव. सक्सेसफूल खूब टायम आसा आमकां सक्सेसफूल जावपाक. येस आमी इतलेंच की आमी कोणाक तरी मोटिवेट करपाक शकता एट प्रेझेंट की स्टार्ट करात. सक्सेस जातलें ना जातलें आमकां खबर ना. हांव सक्सेसफूल एंटरप्रिनर म्हणत ना स्वताक. आजुनी EMI खूब पेंडींग आसा लायफान. फोन येता क्रेडिट कार्डाचे पयशे भरात. भंय दिसता 1 तारीख जाली म्हणटकीर म्हयन्याची गाडयेचो इन्स्टॉलमेंट आसता. सो जेन्ना हो येना सगळो आसता तुज्या ऑफिसाचो इन्स्टॉलमेंट तुजी स्टाफाची सॅलरी आजुनी तो एक डरका माहोल आसा लायफान की ना हे सगळे आमचे मंथली एक्सपेन्सीस आसा हे आमकां रिकवर करपाक जाय. सो सक्सेसफूल केन्ना जेन्ना एक टेन्शन आसना. EMI रे कितें वतलो तो सॅलरी रे ऑटो डेबीट जातली. हे जेन्ना टेन्शनां सगळीं वतली तेन्ना एक सक्सेसफूल एंटरप्रिनर तयार जातलो. आनी ह्या आयच्या दिसांनी प्लीज हांव एक तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आयज तुमी म्हाका भायर सरून गाडयो मारात नाजाल्यार कितें करात म्हणजे कितलो भिरेल रेट. हांव ना 100तले 4 लोक म्हणटा 10 लोक म्हणटा गॅरेंटेड. कित्याक सगळ्यांक इंट्रस्ट ना हे टॉक्स आयकुपाक. म्हाकाय फाल्यां सकाळीं कोण तरी कंप्युटर रिलेटेड हांगा येवन लॅक्चर दिवपाक लागलो हांव म्हणटलो कितें म्हाका इंट्रस्ट ना आयकुपाक. ज्या गजालीन म्हाका सायन्सान इंट्रस्ट ना म्हाका टॅक्नॉलॉजीन इंट्रस्ट ना आयकुपाक कित्याक म्हाका समजत ना. ज्यो गजाली तकलेन आसता तो म्हाका इंट्रस्ट आसना आयकुपाक. आनी खरेंच सांगता फोर्सफुली बसल्या जाल्यार हांव तुमकां सॉरी म्हणटा कळ्ळें. हांव खरेंच सॉरी म्हणटा फोर्सफुली बसले जाल्यार फक्त म्हाका काय म्हणनाका अशें म्हणात की हे मातसो भिरेल रेट प्लीज कळ्ळें. सो हांव तुका एकूच सांगता खरेंच की आयचें जनरेशन जें आसा आमचें जे आमी म्हणटा आमी कितें तुमकां जेनझी म्हणटात कितें म्हणटा जेनझी जनरेशन म्हणटात न्ही. वी आर नॉट जेनझी जनरेशन. आमी लायफान STD पयल्या आमी तो फोन कॉल 1 रुपया घालून तो पयला आमी तें जनरेशन आमी तसलें जनरेशन. सो आमी 90s जनरेशन तुमी जेनझी जनरेशन. ओके सो तुमचें जनरेशन जेनझी कित्याक म्हणटात तुमकां खबर ना फाल्यां तुमी कितें करतले तें करेक्ट. आनी तुमकां टेन्शनूय ना कित्याक तुमकां दिसता आमी कितें तरी करतले लायफान आनी करतले बीन सगळे जाण होपफुली. ओके बट येस हो टायम आसा आमी आयज हांव खुबशे जाणां म्हणटा की आमी वॉट ही एज अ गोवा आमी कितें लॅक करतात सांग. आयज गांवांत हांव गांवांतलो भुरगो. हांव प्रावडली सांगता हांव गांवांत जल्मला गांवांत आजुनी रावता गांवांत. तुमचे भितर खुबशे लोक गांवांत रावतात करेक्ट. सगळे जाण सिटींत रावता हय. गांवांतले भुरगे आसा कोण गांवांत रावपी. आमकां गांवांत कितें आतां आमकां रिसोर्सीस ना की एक्सप्लोर करपा खातीर. आमचें गॅपूच कशें जाला की आमकां मेळना आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज गांवांतल्या भुरग्यांक. सो जेन्ना गांवांतलो भुरगो फुडें वचून जेन्ना एक बिजनस स्टार्ट करता पळय तेका स्वताक खूब सॅटिस्फॅक्शन दिसता तेन्ना गांवच्या लोकांक खूब सॅटिस्फॅक्शन दिसता कळ्ळें. सो हें आमी आयज एक सुरवात करपाक जाय की आमी कितें करतले हेजें प्लॅनिंग आयज करात. ग्रॅज्युएशन जालें सर्टिफिकेट मेळ्ळा तुका 85% मेळ्ळे रे बरें मागीर चिंततलो ना मास्टर्स करपाक जाय आयज चिंतात खंय करतले. फुडें आयज तेका टॅक्नॉलॉजी स्कील मॅनेजमेंटान तेका आयज कळपाक जाय आपूण स्किल्स पळय गोंयांत कितें आसा स्कील बेस्ड कितें शिकपाक शकता आपूण. फाल्यां सकाळी इव्हेंट करपाक जाय इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज इव्हेंट मॅनेजमेंट कोर्सीस गोंयांत आसा. खंय आसा कोर्सीस आसा गोंयांत इव्हेंट मॅनेजमेंट खबर आसा खंयच्या कॉलेजीन आसा. ट्रॅव्हल एंड टुरिझम आसा झेवियर्सान आसा ट्रॅव्हल एंड टुरिझम. डेम्पोन आसा डेम्पोन इव्हेंट मॅनेजमेंट आसा. सो हें आमकां खबर उरता की आमी आयज फुडें कितें करतले. जर कोणाक MBA करपाक इंट्रस्ट आसा कांयच डिसायडेड ना तुमचें न्ही
तुम्ही बिझनेस करता जाल्यारूय खबर ना, तुम्ही जॉब करता जाल्यारूय खबर ना, फुडें शिकता जाल्यारूय खबर ना. चिंतपाक लागात आयजूच. मातशे पॉयंट पळयता कितें उरलो जाल्यार. ओके, थोडे चॅलेंजीस जो हांवें फेस केल्यो एज अ बिजनस ते सांगपाक. कित्याक आमी बिजनस स्टार्ट करताय आनी बिजनस स्टार्ट केलो म्हणटकीर आमकां आमी बिजनस स्टार्ट केलो म्हणटकीर आमी बरें चल पयशे येयले गेले, पयशे येयले गेले. आमकां टॅक्स सिस्टम आमचो खबरूच ना. हांवें जेन्ना बिजनस स्टार्ट केलो टॅक्स म्हणटा तें भरपाचें आसता म्हणून आमकां खबरूच ना. कित्याक कोणा म्हाका तरी कॉलेजीन कोणें सांगूंक ना बाबा टॅक्सेशन म्हणटा कितें, इकॉनॉमिक्स शिकयलें आमकां. टॅक्स कसो फायल करप, कितें करप, कोणा कडेन हें कोणें शिकोवना. सो हें इम्पॉर्टंट की बिजनस स्टार्ट करता आसतना देर आर रेग्युलेटरीज आनी रिस्ट्रिक्शन्स इन टर्म्स ऑफ इनकम आनी ह्यो त्यो सगळ्यो गजाली आसा. ITR फायल करपाक आसता, GST फायलींग आसता. सो हें सगळें इम्पॉर्टंट आसता. तें आमकां कोण शिकयना. तुमचो बिजनस स्टार्ट करचे पयलीं तें पयलीं फायंड आवट करात की कितें आसा गजाली. GST फायलींग आसता, इनकम टॅक्स फायलींग आसता. इनकम टॅक्स फायलींग म्हणटा ती गजाल तुम्ही आयज सुद्दां करपाक शकता. खबर आसा तुमकां? तेच्या खातीर बिजनसच करपाक जाय अशें ना. तुमी सुद्दां आयज फायलींग करपाक शकता वीच वील बी बेनिफिशियल फॉर यू फुडें. तुमी तें झिरो फायलींग म्हणटात. काय ना फक्त CA कडेन वचपाचें, इनकम टॅक्स फायल तुमचे अकावंट तरी आसतलो न्ही बँकेन, अकावंट डिटेल्स दिवपाचे आनी तुमी दाखोवपाचें, ताका फायल करपाक लावपाची. ह्योच गजाली फुडें तुमकां युजफूल जातल्यो. बरें सांगता, आतां इयर एंडींग आसा कळ्ळें. चलात मुद्दम विचारात, कोण CA धरात जाल्यार कोणाक तरी फ्रेंड आसतलो, कोणाक कितें तरी कळटा. CAच जाय अशें कांय ना. हेका गुगलाचेर चलात आनी तुमचो ITR फायल करा. ह्या वर्सा इनकम टॅक्स रिटर्न तो फायल करा. हेच्या खातीर पयशे भरपाची कांयच गरज ना. पूण हेजो तुमकां बेनिफीट फुडें तुमकां लोन जाय, कितें जाय, ह्योच गजाली बेनिफिशियल आसतल्यो. हें आमकां कोणें सांगूना. आय स्टील रिग्रेट डेट. तुमी रिग्रेट करतना सांगलें कोणें तरी तुमकां येवन प्लीज स्टार्ट फायलींग एवरी इयर. तेच्या खातीर इनकम दाखोवपाची गरज ना. तुमी लाखांनी कोट्यांनी इनवेस्ट करून हें दाखोवपाक टर्नओवर दाखोवनाकात. कितें आसा बेसीक झिरोचेर फायलींग करप. GST म्हणजे तूं मागीर तूं बिजनस स्टार्ट केलो म्हणटकीर तुजें टर्नओवर कसो स्टार्ट जालो त्या टायमार तुका GST फायलींग करची पडटा. ओके, आतां हांवें म्हटलें बिजनस स्टार्ट करपाक झिरो इन्वेस्टमेंट. प्रत्येक बिजनस स्टार्ट करपाक झिरो इन्वेस्टमेंट नो, रायट. आय एम टॉकिंग अबाउट सर्वीस इंडस्ट्री. ही आमची जी आसा ही सर्वीस इंडस्ट्री. सर्वीस इंडस्ट्री इट्स इजी. तूं जर मॅन्युफॅक्चरींग गेलो, तुका फालचं काय जनरल स्टोर घालपाक जाय जाल्यार तुका पयशे लागतले सामान विकतें घेवपाक, रायट. फालचं काय तुका आनी कितें तरी दुकान कपड्याचें दुकान घालपाक जाय, फॅशन ब्रँड करपाक जाय कोणा खातीर, तुमकां पयशे लागतलेच. फाल्यां कोणाक ब्युटी पार्लर ओपन करपाक जाय, पयशे लागताच, करेक्ट. आनी कितें आसा, खूब कितें आसा रे, कळ्ळें तुका. सो ह्यो सगळ्यो स्टार्ट करपाक पयशे लागतात. सो पयशे सुद्दां आयज सरकार आमकां खूब हेल्प करता. देर आर लॉट ऑफ गव्हर्मेंट स्किम्स. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना, मागीर कसली तरी फॉर लेडीज आनी बेनिफिशियल. इंट्रस्ट खूब कमी आसता, इजिली एक्सेसिबल, इजी मेळटा. सो ह्यो खुबश्यो गजाली आसात ज्यो काय ना गुगलाचेर टायप केल्यार पुरो अशें येतले सगळे डिटेल्स की कितें कशें तुमी स्टार्ट करपाक शकता तें. आतां एकूच लास्ट एक गजाल जाता. आतां तुमी कोणा बिजनस, हांव एक सद्दां सांगपाक विसरलो, लास्ट सांगताना सोडिला. जेन्ना हांव कॉलेजींत शिकतालो तेन्ना हांव फर्स्ट इयराक आशिल्लो, ग्रॅज्युएशन टायमार कळ्ळें. तेन्ना हांव आनी म्हाजे आनी 2 फ्रेंड्स अशेंच आमी अशें बसलेले कडेन चिंतलें की चल आमी कितें स्टार्ट करया. पयशे आसनाशिल्ले. जर एक्स्ट्रा स्पेंडींग करपाक जाय, आमकां मेळटा दिसाक 30 रुपया 40 रुपया, एक्स्ट्रा स्पेंडींग करपाक जाय, पयशे आसनाशिल्ले, करेक्ट. सो म्हणजे खंय आतां गेले, जेवणाक गेले, पयशे ना. जाल्यार आमी कितें चिंतलें की आमी कितें तरी बर्थडेज हे ते स्टार्ट करया. आनी आमी त्या टायमार, दिस वॉज इन 2011 10ची गजाल, सॉरी 2010, when I was in first year of my graduation. तेन्ना आमी इव्हेंट स्टार्ट केल्ले. BMR म्हणून, एक फ्रेंड आशिल्लो डेरिक, आनी M म्हणजे मयूर आनी R म्हणजे राहुल.
हे आमचे तिघांचे नाव करून आमी एक DMR म्हणून इव्हेंट कंपनी स्टार्ट केली आनी आमी अशेंच बारीक बारीक बड्डे करताले. सो दॅट टायम तो एक्सपिरियन्स मातसो आयज खंय तरी आमकां यूज जाला आनी तो एक्सपिरियन्स आनी तो स्ट्रगल खंय तरी फुडें यूज जालो. हांव कित्याक खातीर सांगता तुमकां, तुमी सुद्दां आयज पार्ट टायम खूब कितें करपाक शकता, भरपूर कितें करता आनी भरपूर लोक करताय बी, भरपूर भुरगे करतात. भरपूर भुरगे आयज खंय तरी इव्हेंटवाल्या कडेन वता बिजनेस कामाक. हांवें लिटरली म्हाज्या लायफान स्पिकर उबारल्या, वेस्टिलिटी उबारल्या, आजुनूय उबारता हांव. म्हाका आजून लज दिसता, काम करपाक लज दिसता. तूं पात्रांव जाय जाल्यार कोणी जावं, काम करपाक केन्ना लज दिसता. आजुनूय उबारता, सगळें करता. आजुनूय तुमी सुद्दां एज अ स्टुडंट खूब पार्ट टायम ऑपॉर्च्युनिटी आसता. प्लीज एक्सप्लोर दॅट, एक्सप्लोर करात. कॉलेज हाफ टायम आसता, शिकपाक काय तुमी दीसभर रातभर बसता. हाफडेन हांव म्हणटा सगळें कराच म्हणून, बट येस दीज आर द थिंग विच वील हेल्प यू, विच वील बेनिफीट यू इन फ्युचर. आतां टुर्सा रिलेटेड कितें क्वेश्चन्स आसा तुमचे? 5 मिनटां सांग. बरें, जनरल क्वेश्चन्स कितें तरी विचारा रे प्लीज रे. अरे म्हाका वाज येतलो खरें सांगना, कोण्णें विचारलो म्हणून कांयच. कोण कोण मातशें चिंतात, 1 मिनीट दिता तुमकां. आसा क्वेश्चन? ओके, अरमाना कडेन एक क्वेश्चन. राव When you decided to start a business, what was parents' reaction? Very important. Very important. Every parent, around 80% parents want a select job. Parents are trying somewhere the other there to minister I think job. That is the expectation of the parents. सरान क्वेश्चन विचारलें तेन्ना हांवें रियलायज की म्हाजो बिगेस्ट प्रॉब्लम हांव बरोवन हाडना काय आनी हांव स्कीप करता एक एक गजाली आनी ही गजाल स्कीप जाली खंयच. सगळ्यात इम्पॉर्टंट, कोणाकूच आपल्या पेरंट्साक, आमच्या खंयच्याच पेरंट्साक आपल्या भुरग्यान जॉब बिजनेस केल्लो नाका. खंयच्याच पेरंट्साक दे थिंक गव्हर्मेंट जॉब फायनल, रायट. सगळ्यांक जाय गव्हर्मेंट जॉब आनी कांयच नाका. एकूच सांगता, हांव जेन्ना 2017 न्ही, 2017 हांव सांगपाक म्हणल्यार 2017 हांव पंचायत इलेक्शन कंटेस्ट केल्लें एंड आय लॉस्ट दॅट इलेक्शन बाय 7 votes. आनी त्या टायमार आमचे जे आमदार आशिल्ले आजुनी आसा, म्हाज्या आमदारान म्हाका एक गजाल सांगली की आय वेंट टू हिम, आय टोल्ड हिम आय एम कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन. तेन्ना तेणें म्हाका ऑफर केल्ली गव्हर्मेंट जॉब. तुका जाय तो सांग, तुका जाय तो गव्हर्मेंट जॉब सांग, तूं इलेक्शनाक रावनाका. कित्याक तेजो कॅन्डिडेट आशिल्लो. तूं इलेक्शनाक रावनाका, तुका गव्हर्मेंट जॉब जाय तो सांग, खंयच्या पोस्ट जाय तो जा. त्या टायमार ताका एकूच सांगलें, म्हाका गव्हर्मेंट जॉबान इंट्रस्ट ना, आय हॅव झिरो. आजुनी एट प्रेझेंट इतली वर्सां जाली हांवें म्हाजें आजून एम्प्लॉयमेंट कार्ड करता, म्हाका इंट्रस्ट ना. वॉट आय फील इज, म्हाका दिसता की हांव मातसो तें तत्व चड चिंतता. म्हाका दिसता की आयज हांवें एक गव्हर्मेंट जॉब घेतलो, म्हाका म्हाजो आमदार फाल्यां दितलो. गेला हांवें ताका सांगलें न्ही, तो आमचो मिनिस्टर आसा, तो फाल्यां दितलो जॉब म्हाका. पूण म्हाका दिसता की आयज हांव बिजनेस करता, बरो आसा, म्हाका त्या जॉबाची गरज ना. कोण तरी आसा जाका ती गरज आसा त्या जॉबाची. हांव कोणाक तरी जॉब खाता, त्या खातीर म्हाका ते गव्हर्मेंट जॉबान आजून इंट्रस्ट येवना. बट येस, एक वेळ हांव चिंतली बी, सगळ्यांक लायफान जॉब सेक्युरिटी जाय आसता. हांवें टू बी ऑनेस्ट हांवें BEd करून दवरला सर. सगळी सेफर सायड सगळे कडेन हांव रावन दवरला. फाल्यां खंयच ना टिचर म्हणून तरी पोस्ट मेळपाक शकता जाल्यार गव्हर्मेंट तो तशें सगळें करून दवरला. तेचें हरबल तुजो क्वेश्चन ना ना पेरंट्साक म्हाका सपोर्ट करूना, कसल्याच तरेचो सपोर्ट करूना, नॉट इवन फायनान्स कसलोच ना, आनी म्हाका मोटिवेटूय करूना. आनी हांव तांकांय ब्लेम करना, बिकॉज तीच अशी बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्ली लोक, विलेजींतल्यान येयल्ले लोक, सगळ्यांक मायंडान एकूच गजाल बसलेली आसता की तुमी जॉब करपाक जाय. तुमी बिजनेस केले तुमी त्रासान पडटले, तुमी बिजनेस केलो तुमचो बिजनेस बंद पडटलो. नो
लायफान रिस्क कोणाक घेवपाचें ना रायट सगळ्यांक जाय इजी सक्सेस सो कोणा आय डोंट थिंक सो तुमचो पेरेंट्स फालच्या काळी आमचे जनरेशन कशें आसा सगळ्यांचे की आमचे पेरेंट्स सुद्दां खूब कमी लोक आसतले जे सपोर्ट करतले बिजनस कित्याक खूब कॉम्प्लिकेशन आसा आनी येस देर आर सम गव्हर्मेंट थिंग्स आतां तुमी पळयता आसतले दीस रात निर्मला सीतारामन आयकला तुमी कोण ती आमची फायनान्शियल मिनिस्टर तिचेर कितले मिम्स जाताले पयल्या बिकॉज इंडियेचो टॅक्स सिस्टमूच तसो आसा गव्हर्मेंटाक पयशे कमी दिवप तूं टॅक्स स्लॅब म्हणटा पळय तो प्रत्येक स्लॅब आसा आतां डिसायड जाल्यार 12 लाख तरी त्या प्रमाणे यू पे टू द गव्हर्मेंट 12 लाखाचेर कितले पर्सेंट आसा ते पळय तो कमी कसो करप तो म्हाका खबर ना आय एम नॉट अ सीए दॅट इज सीए जॉब त्या भाशेन काम न्ही आतां आमी वचून सीए कडेन सांगप बाबा मातशी ह्या क्लासांतल्यान आमकां भायर काड कशें आसता आय स्टार्टेड माय बिजनस आनी म्हाका जीएसटी भरप एवरी मंथ म्हणून खबर नाशिल्ली जीएसटी कोणी तरी सांगली कर म्हणून जीएसटी केली 3 वर्सांनी म्हाका जीएसटी फायन कितले सांग 2 लाख खबर उरता जीएसटी फायन येयली फक्त थँक्स टू कोवीड स्कीम येयली आनी फक्त 20,000 पयशे आनी क्वेश्चन्स कोण आसा बरें आतां हांव तुमकां विचारता कितले जाणांक बिजनस करपाक जाय एकटोच कितले जाणांक जॉब करपाक जाय जावं जॉब करपी थोडे वाडले काय ना तुजे टायम आसा चिंतात कितें करपाक जाय ते यू स्टील हॅव टायम बट तुजे कडेन टायम आसा सुशेगाद तुमी सग फर्स्ट सेकंड थर्ड इयर कितले जाण आसा आतां थर्ड इयर कितें डिसायड केला तुमी आतां फुडें करपाचें तुमी पास आवट जातले ह्या वर्सा 2-3 म्हयन्यान तुमी पास आवट जातले रायट मास्टर्स कितले जाण करपाचें आसा ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू डू मास्टर्स रायट बट एक एडवायस दिता ते आमी आमचे कितें जालें आसा आमचो प्रॉब्लम हांवें बी मास्टर्स केली पळय म्हाका कोण तरी असो येयलो तेणें सांगलें सर हे मास्टर्स कर रे सांगता म्हणून आयकना क्लासान तुमचे टिचर्साचो गायडन्स घेयात तुमी खंयच्या सब्जेक्टान मास्टर्स करता तेजो फ्युचर पळयात तेजे स्कोप्स पळयात की तो मास्टर्स करून तुमकां खरेंच फायदो जातलो फुडें त्या फिल्डान खरेंच स्कोप आसा काय ना म्हणून सांगना बरें जाता म्हाकाय सांगू ना क्लासान पडलो असो म्हणटा पण येस हांव म्हाका हरशीं मास्टर्स दुसरी हितून करपाक जाय आशिल्लें हांवें केलें दुसरी कित्याक कोण तरी सांगलें म्हाका सो कोणें सांगता म्हणून आयकलां मातसो तुमचो रिसर्च खूब इम्पॉर्टंट आनी एक गजाल ह्या दिसांनी खूब जाता तूं म्हजें फ्रेंड मुगो कितें करता तुका सोडून हांव कशें वतलें तूं वता थंय सांग तुज्या फ्रेंडाक सपोज थंय युनिवर्सिटी एंट्रन्स एग्जाम क्रॅक जावना आनी तुजी क्रॅक जाली बरें हांवूय करना आमी एक काम करया आमी पुण्या या रायट होच ट्रेंड चल्ला हांव वायट म्हणटा फ्रेंड सुद्दां वांगडा वचूंक वायट न्ही बट ते थंय सिलेक्ट जावना म्हणून आपुणूय वचपाना आमी एक काम करया पुण्या या नाल्यार बॉम्बे या आनी शिकया सो हो खूब ट्रेंड जाला नाल्यार बेळगांव खूब इजी पडटा ओके जालें बोर्ड जालें 5% बोर्ड जालो 5% बोर्ड ना एकटो 5% बोर्ड जालो 10% 20 30 40 50 100% बोर्ड सामको बोर्ड जालो थँक्यू सो मच हांव तुजो फ्रेंड जाला तुजें नांव दर्शन दिस इज ऑनेस्टी तेणें सांगलें आपूण बोर्ड जालो तो जालो थँक्यू दर्शन
दर्शत आसले भुरगे आमकां मोटिवेट करता म्हणजे नेक्स्ट टायम आय हॅव टू बी सो गुड दॅट म्हाज्या क्लासीन एकटोय भुरगो बोर्ड जावपाक लागलो सो दॅट्स हाव पीपल अदर्स मोटिवेट अस रायट थँक्यू आय होप थोड्या वर्सांनी खंय तरी अशें मेळटलें तुमी अशें एक खंयचे पिक्चर ते रणवीर सिंगाले बँड बाजा बारात तो तेच्या बॉसाक सांगता पळय चल मार्केट अशें तुमी म्हाका सांग म्हणजे मार्केटार मेळ्ळे जाल्यार सांगात तर तुमी इल्ले मातसो 1% तुमचो मातसो फायदो जाला कितें सांगतले जाल्यार हांवूय मिळूं शकता आनी सक्सेसफूल अशें या एक कितें तुमकां सांगपाक लागलें थँक्यू सो मच Thank you, sir. Yes, thank you, looking forward for more sessions with you. अपडेट काढूया बंद केला म्हणतो ना चालू हा बंद कर मरे केन्ना सोंपला हें आत्ता झोपला